Dalam surat Al-Fatihah ya, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata Allahnya kalah sudah sama jauh-jauh rayap. ke Amerika. Allah kalah sama rayap. Allah tidak bisa menjaga Quran dari kambing dan rayap. Loh, jualan screen di bawah. Jualan screen kok di bawah. Bentar Fajar, bentar. Ini aku buka data ya. Jualan screen di bawah. Ya, jualan screen di bawah. Ini loh teman-teman yang dibawakan Ustadz ini kan Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam manuskrip ini sisa nirrohim aja. Nah, kemudian dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini dapatnya dari mana? Sungguh nekat yang nyata. Iya, ini saya dapat dari tambahin ayo. Ini dapat dari teman-teman klien berdarah nih Bu Sofi. Nah, ini dia. Dari pengumpul ini sudah kami kumpulkan sama ini banyak sekali teman-teman nih. Nih, ya kan? Nih. Kita masukkan di websitenya Al Hayat Indonesia ya. Nih, iya, nih banyak nih Bu. Bisa juga nih website Al Hayat ya. Nih, banyak nih. Quran katanya Kamila yang menurunkan dan menjaganya. Kok bisa dibakar sama Utsman bin Affan? Kok bisa dibakar kambing? Ya. Teman-teman yang belum absen dulu ya, love orange dulu teman-teman supaya room kita kuat, dibantu tap-tap layar karena ini sudah pada kejang-kejang semua. Jadi inilah ya Bu Sofi yang dikumpulkan sama teman-teman klien berdarah ini tentang manuskrip yang hilang. Nah, inilah dia Bu Sofi. Nah, ini salah satu contoh yang paling utama nih surat Al-Fatihah nih. Tinggal nirrohim aja nih Bu Sofi. Nirrohim ya kan? Nah, terus dapat Bismillahirrahmanirrahim dapatnya dari mana? Nah, itu pertanyaannya yang itu loh. Ya. Sepertinya ini itu Quran masih nggak ada kok kalau sekarang. Aku pun kadang ngakak juga dikira aku ini masih botol kayak dulu Bu Sofi. Nggak tahu aku siang malam belajar di room Pastor Jeki, di teman-teman klien berdarah ya. Ini loh teman-teman ini yang dikumpulin sama teman-teman klien berdarah. Bahkan Bang Haji berdarah ini sekarang dia sudah membuat buku namanya Kritis Keras tentang Al-Quran ya. Kalau nggak salah itu nama bukunya. Ini membahas tentang manuskrip nih teman-teman. Ya. Nah ini. Saya sudah dikirimkan filenya nih teman-teman. Ya. Ini kita nggak usah lari-lari kemana-mana. Ke Al-Fatihah saja. Ya. Bismillahirrahman. Ya. Di dalam manuskrip tinggal nirrohim aja. Nah Bismillahirrahman ini dapatnya dari mana? Padahal dulu ya. Saya mengatakan begini, Quran yang dipegang di seluruh dunia ini satu dan sama, tidak berubah sejak zaman Muhammad. Ternyata. Ya, itulah dia. Nah, siapa Rizal nih mau naik lagi nih, astaga. Kok kalau nggak tertib turun kau Zal ya, turun kau ya kalau nggak tertib ya. Fajar, yang tertib. Aku orang yang sangat tertib dalam berdiskusi, ya. Ya, sudah begini. Pertanyaan saya gini, Zal. Sekarang kan udah aku sampaikan ya. Sabar ya. Ini di dalam manuskrip ya tinggal kalimat nirrohim, ya kelihatan nirrohim. Kemudian kenapa dalam Al-Fatihah ini ya bisa mendapatkan kalimat Bismillahirrahman, sedangkan dalam manuskrip tinggal nirrohim saja. Boleh aku jawab? Boleh, silakan. Tunjukkan datanya, tunjukkan. Manuskrip itu sudah 1400 tahun yang lalu ya. Yang namanya tinta dan kertas itu akan terhapus, akan rusak dia ya. Tetapi di dalam ilmu pengetahuan ada namanya orang yang bisa mencari tahu, mencek kebenaran itu. Kita buka, coba kau besarkan aku dulu. Kita buka ya. Nah, kita besarkan teman-teman ya. Kita mau tunjukin apa dia. Kalian. Ini tidak akan pernah ingat ya. Ini tidak akan pernah kalian temukan di dalam Bible kalian ya. Ini nggak akan kalian temukan di dalam Bible kalian ya. Bagaimana seluruh manuskrip atau mushaf Al-Quran itu. Kau tahu apa mushaf? Apa perbedaan mushaf dengan manuskrip? Fajar, coba dijawab dulu. Kau tahu nggak? Agar kita bisa, kalau nggak tahu, kau bilang nggak tahu biar aku jelaskan. Ya.
Coba. Loh, kamu jelaskan aja. Gini loh, Enggak, pertanyaan kau saya tuh jawab, nggak kau lari tahu jauh-jauh, nggak? Zal. Enggak. Rizal, Jawab dulu. Kau tahu Manuskrip. perbedaan antara mushaf dan manuskrip? pertanyaan saya itu nggak jauh-jauh. Di sini Kau tahu ya dalam bedanya, Al-Fatihah. jawab. Rizal, Tahu atau enggak? Rizal, kalau ada nih, gue kasih tau lu ya, Ya, kalau kau ada tak- satu Sophie, manuskrip Sophie aja, Quranmu, Sophie aja, Sophie agak, bentar, Rizal, Sophie. dengerin. Kalau ada pada zamanmu Muhammad satu manuskrip Al-Fatihah sampai Anas lengkap seperti Quranmu sekarang, saya mualaf. Paham kamu? Oh. Kalau kamu bisa tunjukkan sama saya, ya, Quran terjaga, tidak berubah titik komanya, sesuara-suaranya seperti klaimnya Muslim. Bu Sofi, Oh. Quran tidak berubah setitik-titiknya, sekoma-komanya, sesuara dari sejak zaman Muhammad. Kamu tunjukkan sama saya Quran zaman Muhammad dari Al-Fatihah sampai Anas lengkap, tidak berubah sama seperti Quran yang kamu pegang dulu, sekarang. Bu Sofi. Saya mualaf. Saya juga mualaf. Bu Sophie, Kami berdua mualaf, Jal. adekku yang cantik jelita dan Fajar adekku yang ganteng dan rupawan. Adekku tahu nggak perbedaan antara mushaf dengan manuskrip? Coba jelaskan. Kamu tuh lari terlalu jauh, Jal. Bukan terlalu Pertanyaan jauh. saya sebenarnya simple. Kalau kau nggak Pertanyaan tahu, sebenarnya simpel, Jal. kalau Gini loh. adik-adikku Gini loh, nggak gini. tahu, coba googling aja dulu. Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Biar Gini, aku jelaskan, biar Zal, abangmu jelaskan. Ini ya. pertanyaanku sebenarnya gampang. Bagaimana? Nih, Kau tahu ya? Lihat. Ya, saya harus tunjukkan sama kamu sekali lagi nih nampaknya nih. Nih, ya. Inilah Saya sudah Gak berani. malu, kamu yang malu harusnya. Gini loh, Zal. Ini loh. Ya, Di saya bukakan tantangan sama saya loh, kamu. di tantangan saya mualaf loh ya. Ya, kalau Oh. kamu bisa tunjukkan Nggak usah Quran zaman mualaf, Sofi. Muhammad Al-Fatihah sampai Anas tidak berubah mana? mu'alaf itu hanya Mana, Bu, bagi jangan orang-orang yang jangan jauh-jauh ke Anas, Bu. Al-Fatihah saja ini manuskripnya udah tinggal Nirohim aja, Bismillahirrahmanirrahim nggak ada. Sofi, kau mungkin nggak tahu ini Apa siapa. itu, Zal? Kau Apa tahu itu, ini Zal? Suara siapa? apa itu? Ini dalam bukunya ini, ya. Kau tahu ini apa tulisannya? Apa yang ditelitinya? Kau tahu? Itu Ini suara nggak apa akan itu? bisa ketemu di dalam kekristenan karena kekristenan ini setiap 10 tahun dia merubah tulisan-tulisan yang ada di dalam. Kok menghujat terus, Kau tahu Zal? siapa ini? Ya? Kau tahu Ini loh. siapa ini? Ini orang-orang yang telah melakukan penelitian terhadap manuskrip-manuskrip Al-Quran yang disatukan menjadi mushaf tadi. Maka itu sudah banyak di negara-negara atau di museum-museum ya. Sabar. Ini Contohnya. saya ulangi sekali lagi ya. Saya ulangi sekali lagi. Pertanyaan saya ulangi sekali lagi, Zal. Saya ulangi sekali lagi. Kau Ya, takut saya ulangi ya, sekali lagi takut, supaya kamu takut, paham. takut. Ini ya, Ya. kau jelaskan. Ini ada di mana? Apa ini? Ini ada di Inggris ya. Ini ada di Inggris. Jangan kau kasih Jangan, bicara kok. dulu Ini- botol ini ya. enggak. Ini ada Ini tahu kau ampun, ya, di mana ini? Yang kok tidur di bawah. Ini kok tidur di bawah aja lah. Orang ditanya ya, teman-teman. Pertanyaan saya itu gampang, ya. Di dalam Al-Fatihah yang dicetak sekarang ya Bismillahirrahman, ya. Di dalam manuskrip tinggal kalimat Nirrahim. Nah, dapat bismillah ini ya, dapat bismillah ini, Bismillahirrahmanirrahim, dapatnya dari mana? Dapatnya dari mana? Itu aja kok. Ya, salam Kak Anissa, salam. Kalau Kak dia Anissa. nunjukin itu lagi, kamu tanya siapa yang buat itu, habis itu di tahun berapa dia menelitinya. Aduh, ini yang dibanggakan sama Ardiansyah ya, tentang manuskrip, si paling manuskrip itu tanya keok dia. Makanya Ardiansa aja pakai itu kan. Si Rizal buka web lagi, web tahun berapa itu yang dia buka. Siapa yang menelitinya? Tanyakan sama dia itu. Iya, Aku mau itulah jemput tuh. dia tadi Fajar. Soalnya dia pasien aku yang lepas. Oh iya Kak. Aduh, teman-teman ya. Seperti Iya. itulah, teman. Saya itu bukan menghujat ya, karena saya open cam, saya di Indonesia, saya nggak ada sama sekali diksi menghujat. Saya cuman bertanya ya, dan saya tidak berani menafsirkan sembarangan ya. Saya cuman tanya apa, teman-teman? Dalam Quran yang sudah dicetak itu ya, mendapatkan kalimat dalam Al-Fatihah ayat 1 ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertanyaannya apa, Bang? Pertanyaan saya adalah di dalam manuskrip ya, tinggal kalimat Nirrohim.
Nah, dapat Bismillahirrohman ini dapatnya dari mana? Itu aja. Ya, saya nggak berbelit-belit kemana-mana, Pak Bu. Ya, oh Kak Anissa. Saya kira mau nyapa Bu Sophie, Kak Anissa. Ya, itulah dia teman-teman. Ya silakan Kak Anissa, ada yang mau disampaikan? Shalom Bu Sophie. Shalom, shalom. Oh, Bu Sophie-nya lagi ngopi. Nah, itu tuh. Iya. Tetap semangat Bu Sophie ya. Fajar juga semangat. Amin. Amin, amin. Jangan teralih dengan isu-isu ya Bu Sophie. Kalau pohon semakin tinggi kan semakin ingin dijatuhkan. Betul Bu Sophie. Ya, tetap semangat aja, kami yang di bawah ini dikasih pengetahuan yang lebih lagi Bu Sophie, yang dari apa yang tidak pernah kami tahu. Ya. Terima kasih Bu Sophie, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan teman-teman. Jadi saya kira seperti itu teman-teman ya. Kita sudah melihat ya, sudah melihat bagaimana teman-teman lintas iman ya yang masih belum tahu ya. Mereka membaca kitabnya belum lolos, tetapi mereka berani membahas kitab orang lain. Itu dia. Itu kesalahan mereka. Ya. Makanya perbedaan mu'alaf dan murtadin itu sangat jauh berbeda, teman-teman. Ya. Dulu waktu saya pertama kali murtad ya Bu Sophie, saya tuh nggak langsung berani berapologet seperti sekarang tuh, nggak langsung berani, saya nggak berani dulu, nggak berani. Karena apa? Karena Alkitab ya teman-teman, Alkitab yang saya imani sekarang ini bukan kitab serampangan ya. Ini firman Tuhan ya. Saya teman-teman kalau mengikuti saya malam siang sore itu belajar di Pastor Jeki sampai sakit, sampai ngantuk. Ini kalau kalian nggak percaya ya, ini obat saya teman-teman ya. Ada vitamin C, ada segala macam ya. Karena saya belajar terus sampai saya sakit, sampai saya dikirimin buku sama Bang Oki ya. Nih, dikirimin buku apa teman-teman? Kristologi ya, Kristologi dan Anda bertanya Alkitab menjawab ya. Saya belajar ini sampai pusing, sampai capek, tapi puji Tuhan saya bisa mengerti bisa menjelaskan dengan teman-teman lintas iman tentang pertanyaan-pertanyaan mereka ya. Jadi kalau teman-teman ya melihat teman-teman yang mualaf ya, itu sangat, makasih Bang A, sangat berbeda teman-teman. Kalau kalian melihat mereka sudah mualaf ya, asal mereka bikin room ya, Yesus bukan Tuhan, rame yang nonton ya. Cuman modal sound card sama tema Yesus bukan Tuhan, sudah itu teman-teman, itu dia ya. Itulah perbedaan teman-teman mualaf dan yang murtadin seperti saya. Inilah bedanya teman-teman ya. Makanya saya berguru, saya terus terang teman, saya ini orangnya netral, nggak mau ikut campur perkalian sana sini ya. Seperti mungkin waktu lalu ada Pak Bom Bom, Bu Sophie ya. Saya jujur, saya berguru kepada Pak Bom Bom pernah, belajar kepada Bu Sophie pernah ya. Sekarang saya belajarnya kepada Pastor Jeki Sembiring. Tiap malam saya belajar di situ ya, hari-hari saya belajar di situ. Saya tanya, Pastor, kenapa Yesus berdoa, ya Bapa Tuhan langit dan bumi, karena Engkau sembunyikan ya dalam Matius 11 ayat 25. Saya mengerti itu, saya paham menjelaskan itu karena saya belajar ya. Tidak seperti teman-teman yang mualaf itu, yang baru tahu sedikit, yang langsung bikin tema Yesus bukan Tuhan ya. Teman-teman seperti itu teman. Jadi saya dulu tuh kalau saya seperti orang gundul ya, saya langsung murtad, langsung saya bikin saya langsung berapologet ya kan, nabi palsu gitu kan ibaratnya ya. Rame teman-teman. Telepon sebentar ya, aku mau telepon sebentar, pakai telepon ini. Iya silakan Bu Sophie ya. Ya siap ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi bukannya saya itu dulu belum enggak berani berapologet, cuman saya itu kan harus mengerti kitab saya yang sekarang ini, saya harus mengerti ya. Nggak bisa saya menjelaskan dengan serampangan dan seenak saya. Saya bisa dihajar sama teman-teman Kristen ya, kamu masih baru murtad, berani kamu menjelaskan Alkitab, nggak belajar dulu ya. Oleh karena itu teman-teman terkasih, mari kita sama-sama belajar. Saya pun masih belajar ya di room Pastor Jeki. Sekarang saya belajar di room Pastor malam-malam teman. Ada yang
kalau kalian mengikuti saya, kalian follow saya malam-malam tuh pasti datang ke Pastor Jeki ya. Cuman karena tadi malam saya nggak datang ke komal beliau karena hari ini jam 2 siang saya itu ada retret. Makanya saya live mungkin sampai jam 1 waktu Indonesia Timur ya. Jadi masih ada 1 jam lagi buat saya live sama teman-teman semua, sama Bu Sofi ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian bedakan teman-teman yang mualaf dan teman-teman murtadin ya. Kalau teman-teman murtadin teman-teman, mereka itu pasti memuji Tuhan dulu, memuaskan hatinya kepada Tuhan dulu ya, baru mereka berani terjun berapologet seperti saya ya. Itulah perbedaannya teman-teman ya. Kalau saya dulu pengen berapologet bisa aja, cuman kalau saya cuma nyerang terus ditanya balik saya nggak tahu, hancur Pak Bu ya, hancur serius ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih ya, di sini kita fokus untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada teman-teman yang belum tahu ya, yang yang belum mendapatkan kabar sukacita dari Sang Injil itu ya. Oleh karena itu dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 15 ya, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi kita kuduskan dulu Kristus ya. Jangan punya niat lain mencari koin, followers ataupun mencari ketenaran diri. Kita lepaskan semua teman-teman ya. Biarlah Tuhan Yesus yang semakin besar ya. Biarlah Yesus yang semakin tinggi ya. Kita ini bukan siapa-siapa ya. Seperti itu teman-teman. Kita ini bukan siapa-siapa ya. Cuman Tuhan Yesus yang maha tinggi teman-teman. Jadi kita ini bukan siapa-siapa ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mualaf ya, yang bikin tema Yesus bukan Tuhan ya, cuman modal soundcard ya, modal toa ya, kemudian dia bikin tema apa? Yesus bukan Tuhan. Sudah pasti ramai. Teman-teman sudah lihat sendiri ya kan? Tetapi sekali ditanya tentang kitab mereka nggak tahu apa-apa. Itulah bedanya Bapak Ibu terkasih ya dengan teman-teman. Makasih Kak Anissa. Ya, itulah bedanya ya. Saya semua orang-orang Kristen ya, senior saya belajar semua dari Haji Berdarah, Syair Berdarah ya, Pastor Jeki, Bu Sofi, Pak Bom, semua saya belajar dari orang-orang itu. Saya ambil yang baik-baik untuk saya berapologetika ya. Setelah saya mengerti tentang kitab saya, baru saya berani membuka komal apologetika seperti itu ya. Korban mie instan Kojar, berarti Tuhanmu kau setarakan dengan mie instan begitu ya. Karena kalau kamu mengatakan orang murtad karena mie instan, berarti Tuhanmu kau setarakan dengan mie instan ya, begitu ya teman-teman semua ya. Jadi kalau cuman pertanyaan polemikus itu saya tahu menjawabnya. Kenapa Yesus punya Tuhan, saya tahu menjelaskannya ya, saya sudah pelajari itu. Kenapa Yesus punya bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi ya, saya mengerti itu teman-teman ya. Jadi itu kalau cuman pertanyaan polemikus seperti itu saya tahu. Cuman teman-teman ya, kalau pertanyaannya tentang sejarah atau tentang Alkitabiah, mohon maaf saya belum berani menjelaskan, misalnya kayak tentang perpuluhan atau hal-hal yang karena ketika kita menjelaskan dengan teman-teman lintas iman dan menjelaskan kepada teman-teman teman-teman lintas iman, itu berbeda cara penjelasannya ya. Paham ya teman-teman ya, begitu. Jadi kalau masalah penjelasan biarlah mereka datang ke Usul. Bukan untuk orang muslim maunya sedekah, nggak usah dijelasin. Gitu. Kotak amal gimana? Itu tuh yang ngasih Ustadz tuh ada nih videonya nih, jengking terus ngamplopin Ustadznya. Nah itu. Oh iya. Kemarin Trans 7 itu juga teman-teman tuh. Iya, di Trans 7 ya. Ya, digeruduk langsung tuh. Iya. Enak loh. Lihat videonya kayaknya itu ya, tiap kali salaman dapat amplop salaman, masukin kantong salaman. Ih, enak banget ya. Jadi kayak pesantren itu. Salaman dapat amplop ya, gimana coba? Kan? Aku lihat ada videonya. Videonya ada di YouTube aku tuh teman-teman. Itu ya udah aku pasang. Salaman kayaknya amplopin masuk kantong. Salaman lagi amplopin. Kok enak banget, kayaknya ngunduh duitnya enak banget. Carikan videonya ya. Pakai jin perewangan apa ya? Pakai jin kayaknya jin ifrit apa itu? Kok bisa
amplopnya banyak, tiap kali salaman dapat amplop ya, heran ini. Apa jin amplop ya namanya ya? Iya. Nah ini teman-teman yang belum tahu ya, kemarin ya kita mendapatkan isu tentang apa namanya. Jadi ada satu stadion televisi ya yang apa namanya digeruduk juga. Buka. Digeruduk itu Bu, di Jati. Saya liatin ya sama Bu Sofia. Digeruduk. Digeruduk Bu. Nih, bentar Bu, sabar Bu, sabar ya. Nih. Bentar, saya sambungin ke Bluetooth dulu ya. Sabar ya Bu ya. Sabar ya Mbak. Sabar. Nih bentar ya. Tuh. Suaranya Bunga Mas. Sabar Bu, saya sambungkan ke Bluetooth dulu ya. Sabar ya Bu Sophia. Sabar teman-teman. Karena saya udah lama nggak pakai laptop, jadi agak gaptek teman-teman. Sabar ya. Aku bukain pakai HP aja deh. Bentar ya. Nih, teman-teman lihat ya. Bentar ya. Nih, teman-teman lihat. Di mana ya? Nih, ini Bu Sophie lihat nih. Menanggapi kontroversi tayangan program Expose Unsensor 13 Oktober 2025 yang dinilai menyinggung dan merugikan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, Trans7 mengaku lalai dalam proses penyuntingan dan penayangan. Direktur Produksi Trans7 menyampaikan permohonan maaf karena menimbulkan kegaduhan di lingkungan pesantren dan masyarakat. Tuh, lihat tuh. Tayangan pada 13 Oktober tersebut menuai reaksi berbagai pihak, terutama dari keluarga besar pesantren. Selasa siang, perwakilan himpunan alumni santri Ponpes Lirboyo Himasal bertemu pihak Trans7 untuk memberikan 5 poin tuntutan. Selain meminta Trans7 meminta maaf secara terbuka di hadapan publik, Himasal juga Trans7-nya kalah. Iya kalah. Iya teman-teman, digeruduk ya. Jangan macam-macam kalian. Sama gerudukan juga ya. Iya digeruduk. Nah, coba kita lihat ya permintaan maaf ya dari direktur. Menarik tayangan tersebut dari semua platform media sosial Trans7. Bentar ya. Ini direkturnya teman-teman, direktur utama Trans7 mengakui kelalaian walaupun itu materi atau konten dari PH, tetapi Trans7 tidak lepas dari tanggung jawab untuk itu, dan kami menyampaikan permohonan maaf ini juga kepada keluarga Kiai Haji Anwar Mansur beserta santri, pengasuh dan para alumni, dan insya Allah dalam waktu dekat. Padahal yang dibahas itu betul loh Bu Sophie, terjadi loh nih. Misalnya ini ya, yang ini ya. Nih. Bentar. Nih, yang masalah salaman-salaman. Pondok Al-Hozini roboh diduga karena santri-santrinya yang lagi olahraga kali ya. Nih loh. Eksploitasi terhadap anak-anak dan ada pula feodalisme di sana. Dan berikut adalah beberapa gambaran. Nih Bu Sophie nih. Mana tadi? Pertama, mau minum susu, jalan jongkok dulu. Nah. Ini ia berbaik hati membagikan susu dengan ukuran gelas plastik kecil kepada santri-santrinya. Tapi untuk mendapatkan seteguk susu itu, para santri harus dengan tabah jalan jongkok. Kita lihat ya. Nah nih amplopnya teman-teman lihat. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengarkan ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya, mobil mewah hingga harga miliaran, sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan. Sarungnya 12 juta teman-teman. Dan satu keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Itu dia teman-teman ya. Nah itulah dia Bu Sophie ya. Jadi sarung ya. Sarung 12 juta itu merek gajah duduk apa gajah ngesot? Ya ampun. Aduh teman-teman. Jadi jangan berani-berani kalian membahas agama kami. Wah kami laporkan, ini penistaan namanya. Ya. Tapi kalau kalian membahas Yesus bukan Tuhan, Yesus kawin umur 18 tahun, Yesus mencolok keledai ya kata kalian, itu nggak apa-apa, itu namanya dakwah saudara, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa itu saudara, namanya dakwah, itu boleh itu ya.
Tapi ketika kami ya kan Trans7 membahas tentang yang di pesantren, langsung ya boikot Trans7. Ya teman-teman, itulah ya. Jadi kita perlu berhikmat teman-teman ya dalam berapologetika. Kita perlu, apalagi saya open camp, saya di Indonesia ya. Jadi saya ketika sudah nggak kuat lagi dalam berbicara atau sudah kebawa emosi, jadi lebih baik saya turunkan ya. Karena saya namanya teman-teman ya, I speak into the whirlwind of memories that circle your heart, and I say, peace, be still. Those recollections of disappointment and guilt may have echoed like relentless drums, but my voice is the final word. I have already woven every misstep into a tapestry of redemption. The threads you considered wasted are now gleaming strands that catch the light of my grace. Believe this. Nothing surrendered to me is ever lost, and no chapter of your story remains unredeemable. So turn your face from what was and feel the warmth of what is, this sacred now where mercy meets you anew. I want you to live in today, not in the past. Today is a living canvas, wet with possibilities, waiting for the vibrant strokes of trust and obedience. Yesterday's colors have dried. You cannot blend them again, but you can let them serve as the backdrop against which fresh hues will sing. See how dawn unfurls like a banner of hope, promising discoveries that no failure can thwart. I've already scattered quiet treasures along the path of these hours, surprising laughter, timely words, pockets of stillness where your soul will breathe deep. Step into them with expectancy. Do not rehearse old dialogues of if only. Those syllables steal energy meant for present miracles. My spirit moves in the currency of now, turning ordinary interactions into holy ground, mundane tasks into sacred partnerships. Lean into that rhythm. Inhale purpose, exhale anxiety. Each time you choose awareness over rumination, you align with my heartbeat and feel its steady cadence guiding your next step. The manna I provided for Israel fell fresh each dawn. It could not be stockpiled without spoiling. Likewise, the grace you need is portioned for today. Yesterday's supply has served its purpose, and tomorrow's has not yet been baked in heaven's ovens. Gather what I lay before you now. Courage for the meeting that makes you tremble. Gentleness for the loved one whose words prick tender places. Patience for the slow cue that tests your hurry. Wisdom for the decision that wakes you early. My provision is never stingy and never late. Trust the hand that fed 5,000 with a boy's lunch. Trust the voice that calls water from rocks and life from empty tombs. As you rely on me moment by moment, you will find that the burden of overplanning lifts and the weight of regret dissolves. My yoke is easy because it is shared, every step a duet, every load a shared rhythm of grace. Living in today also means releasing the labels you or others have affixed to your soul. Failure, too much, not enough, broken. None of these hold jurisdiction in the kingdom of now. In my presence, you're renamed daily, chosen, radiant, renewed. Wear these names like a garment woven of light. Let them inform how you speak to yourself and how you carry yourself among others. When the old labels try to cling through a stray comment, a triggered memory, a mirror's harsh reflection, answer with the truth I decree over you. I am a new creation, sculpted by mercy, embraced by love. Speak it aloud if you must, until the echo fills every corridor of your mind. Identity, rooted in me, is resilient. It bends in storms, but does not break, because it draws life from eternal soil, not transient opinions.
Yet living in today does not deny the reality of wounds that still ache. Bring them to me as they surface, raw, unedited, honest. I do not require you to plaster smiles over pain or recite polished prayers dulled by pretense. Pour out your lament, and I will mix it with my consolation. From that blend, healing flows. I am the God who collects tears in a bottle and transforms sorrow into seeds of future joy. Even now, new growth pushes through soil watered by your cries. Tender shoots of resilience will soon bear fruit that blesses others. Trust the slow miracles unfolding beneath the surface. You do not have to see every root to believe a blossom is coming. Simply keep the garden of your today open to my rainfall of kindness and sunlight of truth, and in due season, you will marvel at what stubborn hope can birth. So breathe deeply of this moment's air, unscented by yesterday's smoke. Hear the music of my spirit humming through the corridors of your heart. Join its melody with gratitude, thankfulness for small mercies and grand deliverances alike. Gratitude anchors you firmly in the present, turning your gaze from rearview mirrors to the windshield of promise. Let thank you become your rhythm, your shield, your song. And as the day unfolds with its bursts of brightness and its unexpected shadows, I am the constant thread stitching every second I walk beside you into meetings, linger with you in traffic, recline with you at the table, whisper to you in twilight's hush. Nothing you face arrives unfiltered by my love, and no moment is void of my companionship. Right now, look at me again. Feel the past loosen its hold like autumn leaves released into wind. Feel today settle around you like a cloak tailored to your frame, light, freeing, infused with possibility. Walk forward, eyes locked on mine, and discover the vibrant life that awakens when your soul decides to dwell fully, fiercely, joyfully in the sacred gift of now. Look toward the horizon and see the future of blessings I have prepared for you. Breathe in and feel this healing aroma that lifts your spirit and renews every plan you once cherished in your heart. See how far you can go, how great the blessings are that you will achieve for your family. Do not tell me you don't deserve it or that you cannot do it. That offends me. Sometimes you worry about pleasing me with your clothes or customs, but forget to examine the thoughts that have lingered in your mind. Love me in body, in spirit, and in truth, with all the strength of your mind, and remove those ideas that offend my holiness. If I can do it, you can too. If I want to give it to you, you will receive it. You will open your hands, and I will deposit 1,000 miracles there. Do not hesitate. Do not speak words of doubt, saying it isn't possible. Haven't you heard 10,000 times that nothing is impossible for me? But I need to see your commitment, your focus on my word. Let go of the double-mindedness that once attacked you. I am not human that I should lie. And when I tell you that I love you with an eternal, indestructible love, I am telling you the truth. Many people around you have become used to hearing messages from the enemy. They believe I don't love them, that I am always judging them, that I have no good blessings for them because they feel undeserving. What great lies! How could I not love you? Look at everything I do to show you, and all the ways I speak to you. Look carefully wherever you look. There I will write my message. I want your eyes to read, and your heart to know. I will move heaven and earth so you feel certain that my love is completely real. Learn to be loved. I only have words for you that will make you grow, that will strengthen you, that will remain sealed in your soul, always reminding you how much I love you. Get used to hearing this beautiful word. Love, love, love. Speak it out loud. Feel it in your heart. Do it now,
and you will feel all your weakness disappear, replaced by a new and special courage. This is how the champions of faith who have known me feel, and throughout the ages, with the same voice you now hear, I also spoke to them, and so I speak to you now. Welcome to your new supernatural and powerful life. You will hear me more often and see everywhere the signs that I am real, that I do exist. Great and small things will start to happen. Your family will begin to appreciate what they did not value before. This is your reward for daring to believe. My Holy Spirit embraces you with tenderness, wrapping every fragile corner of your soul in the gentlest warmth that eternity can offer. Feel the hush of heaven settle softly over you like morning mist on a quiet lake. I know the secret rhythm of your breathing, the hushed sighs you never voice, and the silent hopes you guard beneath careful smiles. Into that intimate space I pour compassion, unhurried, unmeasured, unending. Let each heartbeat echo with the certainty that you are not merely observed, but cherished, not simply tolerated, but treasured beyond compare. I bless your life this very moment. Yesterday's regrets lose their grip beneath the tide of my mercy. Tomorrow's questions bow before the wisdom I have already prepared, and today's tasks stand ready to be infused with supernatural grace. Lift your face and receive this sacred kiss of assurance. You're seen, understood, and profoundly loved. I bless your day, shaping its hours with my attentive care. From the first glimmer of dawn to the hush of twilight, heaven orchestrates details both grand and hidden. Notice the subtle kindness woven into routine, a stranger's smile, the crisp fragrance of morning air, the familiar comfort of warm light spilling across your floor. These are not coincidences, but deliberate brushstrokes of my artistry. Reminders that holiness often whispers through the ordinary. Invite me into every appointment, every decision, every breath. When you speak words of encouragement, know that my spirit rides upon your syllables. When challenges arise like sudden gusts, I steady your frame from within. My wisdom stands ready to meet each dilemma with creativity no obstacle can outwit. Lean into that partnership. Surrender the need to micromanage outcomes, and watch peace flow like a river through tasks you once found overwhelming. I bless your home, rooms you walk daily, corners you may overlook, spaces that shelter laughter and sometimes cradle tears. May every threshold become a gateway of welcome, every wall resonate with gratitude, every table hold conversations seasoned with grace. Let forgiveness linger in the air like soothing fragrance, quick to neutralize the lingering scent of misunderstanding. As you move from room to room, imagine my light resting on door frames, windows, and weary hearts under your roof. Where tension has set up residence, invite my presence to rearrange the atmosphere. Where memories of hurt still cling to shadows, allow my love to repaint those surfaces with fresh color. Even the ceilings will echo with unseen choruses when my peace reigns. I delight to make your dwelling a sanctuary, not distant and silent, but vibrant with the hum of redeemed living. Go now and continue with your day, yet carry this truth. You never leave my company. I stride beside you into boardrooms and classrooms, marketplaces and kitchen sinks, bustling streets and quiet gardens. Each step becomes sacred ground when walked in awareness of me. If you sense anxiety rising like an unexpected storm, pause and breathe the name of Jesus. Feel my calm settle. The waves. Should frustration flare, envision it dissolving in the vast ocean of my patience. Speak blessings over colleagues, strangers, slow traffic, and the very minutes ticking by until you hear your own voice echoing heaven's melody. Let kindness punctuate your interactions.
like lanterns guiding weary travelers toward hope. The world does not need grand performances to recognize my love. It needs hearts surrendered to small, consistent acts of compassion. Allow me to orchestrate such moments through you today. With your heart full of peace, peace is not fragile. It is fortified by the Prince who commands storms to still. Let it guard your emotions, filter your thoughts, and steady your reactions. When worries attempt to trespass, hold them up to the light of my promises. I supply all your needs. I work all things for good. I will never leave you nor forsake you. Let these assurances stand like sentinels at the gates of your mind. And when dusk arrives, lay the day's joys and sorrows at my feet. I will weave them into tomorrow's tapestry, adding threads of purpose you cannot yet see. Rest under the lullaby of my faithfulness, knowing that while you sleep, I continue to sustain galaxies and, with equal devotion, the beating of your precious heart. So step forward now, unrushed, unburdened, unafraid. My Holy Spirit has already gone ahead to prepare soft landings for every leap of faith and steady bridges over each unknown span. In every breath you draw, I am the quiet strength within. In every blessing you give, I am the love pouring out. In every trial you face, I am the champion fighting for you. Carry this certainty as daylight unfolds. You are enveloped by tenderness, fortified by blessing, and commissioned to walk in peace that defies circumstance. Let your life today be a living testimony that divine tranquility is not a distant dream, but a present reality, purchased by grace, sustained by mercy, and sealed forever by my unfailing affection. I am so delighted to see you drawing near to receive my love and to nourish your heart with my word. In this very moment, I am welcoming you into my presence because I see the longing in your soul. You come with questions, with burdens, with dreams, and with hopes. And you yearn for answers that only I, your Lord, can provide. Trust that my power is more than sufficient to transform impossibilities into victories. Let your prayers flow freely. Let every request rise up, and let every doubt surrender to my unfailing love. Here, in my company, you will feel my arms wrapping around you, bringing warmth and reassurance, renewing your spirit, and offering hope that will not disappoint. I know you have begun to notice changes in yourself, small shifts in your thinking, in your words, in your emotions. That is my work blossoming inside your heart. But even if there are still areas of your life that feel heavy or difficult, remember that I'm here, ready to help you carry every weight and ready to intervene in every moment of despair. Sometimes the thoughts swirling in your mind become overwhelming, and you find it hard to breathe. But do you know why I invite you to come to me each morning? Because in prayer, you can share every situation with me, unburden your soul, and leave renewed. When you leave that place of communion, you walk out with a buoyant heart, free from that immense load you no longer need to carry. My dear child, there are more significant matters for you to focus on than those scenarios that may never come to pass. Think about how worry drains your energy and strips away your ability to see the blessings right in front of you. If I am watching over you, you have no reason to be paralyzed by fear. Let go of the anxiety that tries to grip your mind. Embrace the knowledge that I, the Lord of all creation, stand guard over your life and care deeply about every detail. That truth is enough for you to rise each morning with confidence, harness your faith, and face the day with courage. I invite you now, wherever you are, in your chair, in your bed, perhaps on your knees if you feel led, close your eyes in a posture of worship and gratitude. Thank me for your family, for your work, for your health, for the gift of another sunrise.
Speak to me about everything, because I love when you open your heart in absolute trust. Nothing you share will ever be too small or too big for me. I hear even the whispered confessions, the uncertain longings, the silent tears. My angels stand ready, waiting for my command to surround you with protection and blessings. They were created to serve at my word, and you are my child. You are my beloved. It is I who fills your life with grace and tender mercies. So ask, with boldness and a childlike heart. I have told you to ask because I delight in blessing you, and I do not want your faith to die. Pride corrupts the soul, but humility opens doors to heaven's storehouse. Ask, and I will give you the very best. If you only knew how eager I am to pour honey from the rock, to fill you with abundance that flows from my throne. I promise to open the windows of heaven and shower upon you a sacred blessing that overflows until you have no more room to contain it. Receive this call to trust in me and let your faith multiply. Know that my power can uproot mountains of sorrow, crush every barrier of evil, and break every chain of sin, addiction, and destructive habit. Ask for whatever is good, sweet, noble, and uplifting. Even if it seems impossible, if it benefits your eternal growth and your earthly journey, I will answer in my perfect timing. I see the depth of your longing, and nothing is hidden from my sight. My answer will come wrapped in love, and you will recognize my hand at work when your heart overflows with gratitude. I speak to you again as your heavenly Father, your God, your friend. My love for you is unchanging, and I hear your cries. I know every groan of your heart, especially in the darkest nights, and I feel every ache of your soul when you feel alone or misunderstood. I never cower in the face of your trials, nor do I abandon you in the midst of raging storms. Even when you cannot sense me, I am here. And at the times when life gets especially challenging, I draw even closer with my everlasting arms. Just as you breathe in this moment, I want you to sense my nearness, my unwavering commitment to remain by your side. My angels also stand beside you, battling for you in unseen realms, helping you press on when you feel weary. I know that discouragement sometimes tries to take over your mind, draining your motivation. The path ahead has stones and obstacles that may trip you along the way. But if you choose to keep moving forward, if you decide to persevere, you will find that a great reward awaits you at the end. You will taste the sweetness of a victory shaped by my own hands. I want my peace to dwell in your heart, because I watch over you at every moment. Right now, I'm preparing blessings that will fill you with new joy. Doors will open that you never imagined. Opportunities that glimmer like rays of light after a long night. I will allow you to witness these wonders and see how I protect you from harm, how I keep you under the shadow of my wing, free from the assaults of darkness. It might seem mysterious how I work all things together, but trust that I am intimately involved in every chapter of your story. I keep each of your tears in my bottle, I see your fears, and I know your dreams. None of it causes me to love you any less. On the contrary, I am here to sustain you, to bring strength out of your most fragile moments, and to turn the toughest trials into triumphs. Call upon me just as a thirsty deer cries out for the streams of water, and I will be your refuge in distress. I promise to rescue you and surround you with faithful love. I will transform your life in ways that exceed your imagination. To see these breakthroughs, continue believing. Keep giving thanks for my goodness, striving daily to become better, and keep talking to me in prayer. Every time you speak with me, you build a bridge that allows my glorious gifts to travel straight into your life. And at the right time, when you least expect it, the blessing you so desire will appear before you.
I promise to grant you a life filled with satisfaction and show you my salvation. You will see my faithfulness in your relationships, your work, and your health. You will witness my hand orchestrating opportunities that were once hidden. So please, do not lose heart. Hold on to my promises with unwavering confidence. Everything I have said will come to pass in the perfect moment. You and your loved ones will become living witnesses of how I change your story for good. Like someone taking refuge on high ground, safe from the reach of the storms, that is how I shelter you with my love and power. If at any point you feel weak in the face of a daunting problem, remember that I have promised to give you strength and to renew your energy so that you can press forward. I see and admire the hope you hold, the sincere purity in your heart, despite the trials you face. I confirm to you again that the good things you anticipate will come to pass, bringing abundant peace and joy. There are better days ahead, marked by open doors and bright possibilities. This is your season to experience new things, to keep moving along the path I have revealed. As you walk this path, you will find your life improving on every level. Remain steadfast in trusting what I can do. My plans are for your welfare, to give you a future and a hope. Even when circumstances shout impossible, do not fear, for I am working behind the scenes. Remember that my love and presence are your sure refuge, your loyal friend that does not fail. I watch over every step you take. I am the sentinel who neither slumbers nor sleeps. In times of doubt, lean on my love, my power, my faithfulness. These promises sealed with the blood of my Son cannot be shaken. Let each word I whisper to your heart carry my presence, my protection, and my timeless vow to care for you always. Together we will walk this journey of life, facing each obstacle with courage, greeting each new day with fresh hope, and celebrating the eventual victory. My grace and mercy are pursuing you right now, desiring to envelop your soul with a deep assurance that no one can snatch away. I love you with an everlasting love. I long for you to come to me daily in prayer. The doors to my throne are always open, and in my presence, blessing abounds. Open every window of your life. Welcome me into your home, into your place, into your dreams. Allow my holy blessing to enter, to bring healing to your soul and rest to your heart. I promise to stand beside you through every
Ya kami penulis Quran itu kan rame-rame, Rizal. Penulis Quran itu kan ada 3 orang minimal. Lagi kita mau membahas tadi menjaganya. Iya, penulis Quran ini kan ada 3 orang minimal. Bukairo, jauh-jauh merantau Waraka bin Noval, dalam memahami Said bin Abi, siapa lagi? Penulis Quran siapa lagi? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga bikin ayat dalam Quran, ya kan? Udah pindah topik ya. Loh, nggak pindah topik. Kamu kan bertanya siapa kami? Kami itu para penulis Quran yang rame-rame itu. Sofi, kita kan Penulis Quran itu membahas rame-rame. kata menjaganya. Jadi di sana apa yang dijaga tadi? Itulah tadi, ya, Al-Quran tadi. Kami telah menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu apa, Taurat, Zabur, dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjaganya. Menjaga kitab-kitab sebelumnya, Zal. Kalimat yang begitu simpel saja. Menjaga kitab-kitab sebelumnya ini. Di mana ini menjaga kitab-kitab sebelumnya. Kalian coba. Kalimat yang begitu simpel. Rusak orang. Loh, aneh ini loh Fajar, ya. Kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Itu ada diksi lain. Contoh, kami telah menurunkan Al-Quran, ya. Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang telah lalu seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Itu yang diksi, dan kami menjaganya. Menjaga yang mana? Menjaga Al-Quran tadi karena ada objek di sana tadi dari awal ucapan. Ya, kalimat juga menjaga kitab-kitab sebelumnya kan? Bukan, ya. Tadi dia mengutamakan objeknya tadi. Yaudah, sekarang saya tanya gini, Zal. Sekarang saya tanya gini. Saja, sabar. Sekarang gini. Di mana yang kamu imani kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil, di mana kitabnya yang kamu imani sekarang, di mana? Kami sebagai umat Islam hanya mengimani saja. Kami tidak disuruh untuk mempelajarinya. Loh, berarti iman buta. Apa yang dituliskan di dalam Taurat, kalau kamu beriman dengan barang yang tidak ada, berarti kamu iman buta. Mau bertanya, makanya aku jawab. Gini loh, sabar, Jan. Kan kamu kan beriman kepada Taurat dan Injil, ya kan? Saya tanya, ya kan? Kami beriman tidak disuruh mempelajari, tidak apa, walaupun kitabnya nggak ada, asal beriman aja. Apakah itu bukan iman kami buta? Bukan hanya beriman kepada percaya, beriman itu adalah percaya, yakin. Kami bukan hanya percaya kepada Taurat, Zabur, dan Injil saja. Kami juga percaya kepada di mana kitabnya? Di mana Taurat dan Injil? Takdir baik dan takdir buruk, ya. Kalau itu semua kita tanyakan, itu ku jawab. Makanya Fajar, ya. Taurat, Zabur, dan Injil itu sudah disempurnakan seluruhnya oleh Al-Quran. Kami cukup mempelajari Al-Quran saja. Seluruh syariat-syariat itu sudah dijelaskan dan disempurnakan oleh Al-Quran. Gini maksudnya begini. Aku nggak akan bertanya kalau otak kalian berdua nggak mampu menjawab, ya. Maka biarkan aku menjelaskan Al-Quranku, ya. Tuh, ada tema busuk itu. Kitab sempurna, aku tanya sama kamu. Di mana kitab Injil Dede Ica? Dede Ica kan waktu lahir dikasih kitab. Kitab Dede Ica di mana kitab Dede Ica? Coba kamu jelasin kitab Dede Ica. Makanya kembalilah waras kalian, ya. Janganlah kalian kamu yang nggak waras. Sesuatu yang nggak waras. Saya tanya, di dalam Quranmu surah Maryam ayat 30 Dede Ica waktu bayi dikasih kitab nggak? Dede Ica. Udah pindah lagi atau belum? Udah selesai tadi ya, yang masalah menjaga tadi udah selesai. Loh, ini sebentar, ini nyambung pertanyaannya. Belum selesai belum? Ya. Allahmu tidak menjaga Quran, bahkan ada ayat yang dimakan kambing, yaitu ayat menyusui dewasa dimakan kambing. Makanya ayat rajam dan ayat menyusui dewasa kan dimakan kambing. Tapi kan kalian kalian semua kan sepakat bahwa Yesus itu tidak pernah berdosa. Kalian sepakat nggak bahwa Yesus ini kita belum sampai ke sana. Kita belum sampai, kita mau sampai penjagaan Quran. Bagaimana kamu menjelaskan Quran yang dibakar dan yang dimakan kambing, ayat-ayat yang hilang, yaitu ayat persusuan. Quran yang dibakar itu adalah Qurannya Abdullah bin Ubay, ya, yang dikarang oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir Quraisy, ya. Kalau Al-Quran yang Abdullah bin Ubay, loh,
Yang dibakar itu Qurannya Utsman, dibakar oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Gimana sih kamu? Nggak jelas ya. Maka kamu pernah membaca buku kanonisasi Quran? Dengar dulu. Kamu pernah membaca buku nggak bagaimana Quran itu dibakar? Hah? Sophie, kau pada tahu zaman Utsman bin Affan Quran itu dibakar. Sophie, adekku yang manis dan cantik, dengar dulu ya. Enggak, saya tanya, Quran asli yang ditulis oleh Muhammad mana? Quran asli zaman Muhammad mana? Dengar dulu. Al-Quran itu Sophia ditulis dan dihafal saat itu juga. Jadi ada salah kamu, salah. Al-Quran Muhammad setiap kali menerima wahyu itu ada 65 juru tulis langsung ditulis. Termasuk Abdullah ibn Sarah yang akhirnya murtad. Nah, kamu nggak tahu ya Abdullah ibn Sarah? Kamu tahu nggak salah satu penulis wahyu Muhammad namanya Abdullah ibnu Sarah? Kamu tahu nggak? Topik begini deh ya. Coba kita bandingkan. Saya tanya sama kamu Rizal. Setiap kali Muhammad mengucapkan kalimat lalu ditulis Quran itu, mana Quran asli pada zaman Muhammad itu? Kenapa nggak dijaga sama Allah? Kamu pegang ini. Bukan hanya diakui keasliannya oleh orang-orang Islam saja. Tidak diakui. Quran yang kamu pegang ini versi siapa? Quran yang kamu pegang di Indonesia versi siapa? Saya tanya. Versi hafalan siapa itu? Ya versi itulah ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ngaco. Quran yang dipakai di Indonesia adalah Quran versi Hafiz. Itu beda dengan Quran yang ada di Maroko, beda dengan yang di Saudi Arabia. Coba kalau ada coba enggak, saya tanya. Kalau memang betul Allahmu itu. Sekarang saya tanya. Risa dengarkan. Di mana Quran yang diturunkan dan dijaga Allahmu pada zaman Muhammad? Tunjukin sama saya. Jawab. Boleh aku bicara enggak? Boleh aku bicara. Mana Quranmu yang diturunkan pada zaman Muhammad? Muhammad kan di surah Al-Bayyinah membaca Quran. Muhammad di surat Al-Bayyinah kan membaca Quran. Di mana Quran yang dibaca Muhammad abad ke-7 itu yang diturunkan Allahmu? Udah boleh, udah selesai. Saya tanya. Di Al-Hijr, Allahmu mengklaim kamilah yang menurunkan Quran dan menjaganya. Mana Quran yang diturunkan oleh Allahmu dan yang dijaga? Mana? Quran yang kami pegang ini, itulah Quran yang kamu pegang itu kan produksi pabrik leces. Saya tanya manuskrip aslinya mana? Tulisan aslinya mana? Yang saya tanya, Quran yang diturunkan Allahmu pada malam Lailatul Qadar dan kemudian dijaga oleh Allahmu mana? Mana tulisannya aslinya mana? Ini dia yang punya kami ini. Ya. Yang punya kamu itu turun. Yang punya kamu itu diturunkan oleh Allah apa keluaran percetakan? Hah? Inilah kegagalan kalian dalam berpikir. Yang ditanya Quran abad ke-7. Yang saya tanya Quran pada malam Lailatul Qadar yang diturunkan dan dijaga Allah mana Qurannya sekarang? Tunjukin sama saya bukunya. Dengar dulu ya. Itulah bedanya Al-Quran dengan Biblos. Biblos saja. Sampai saat ini tidak tahu siapa yang tulis. Coba bayangkan. Nih, kitab yang kalian anggap suci sampai saat ini nggak jelas siapa penulisnya. Kau lihat. Ini saja manuskripmu ini, Zal. Nih, manuskripmu ini lo aja nggak lengkap. Nih, lihat ya. Nih, dalam suratmu yang pertama ya, dalam surat Al-Fatihah ini, Bismillahirrohmanirrohim ini, Bismillahirrohmannya nggak ada. Nih, tinggal nih rohim aja dalam manuskrip ini. Nih lihat, saya punya semua datanya Zal, ya. Kau lihat ini, nih dalam manuskripmu ini, tinggal nih rohim aja. Dari mana kamu bisa mendapat Bismillahirrohmannya? Dapat dari mana? Fajar, saran saya, janganlah kau memperlihatkan kebunuhan atau kebetulan di hadapan orang banyak. Kau tahu kan itu manuskrip. Manuskrip itu sudah ribuan tahun, sudah 1400 tahun. Kau tahu satu lembar kertas itu hanya Rizal, sabar. Yang dijaga dan tidak dimakan itu bisa hilang, bisa pudar, dimakan. Katanya dijaga Allah. Ini Zal, berarti lihat. dijaga sama Allahmu. Sebentar, Zal, lihat aku Zal. Oh, berarti nggak dijaga sama Allahnya, bisa rusak katanya. Nih.